बंदे वंदे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म ये तस्मै श्री गुरव्यम नमः। हा हा कस्तूरी तिलकंगललाटपटके वक्षस्थलं कौस्तभंगना साग्रे नव मुक्ति कंकर तले बेनु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठस्य मुक्तार बलि गोप स्त्री परिवेष्टितं विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। हेले देवता स्वरूप आछन आपण आज्ञा आपण देवता आछन तो आज्ञा। अरे केवण देवता जे हेलो प्रसन्न। हाँ अरे केवण देवता तुम्हें हेलो प्रसन्न कही जीव मात्र कत सुंदर नाम तुम नाम शुणा सखल जे जन ए सभा मध्य गति जे बसीन फिटुत मधुर वचन देवगण आज फिटुत मधुर वचन। गुरुदेव ब्राह्मण है वैष्णव सुज्ञानी वैष्णव सुज्ञानी गुरु चरण तले मोर दईनी आहे गुरुवर हे मोर कंठे बस न आसवा पद मान जे कहीदेव नामा मंगला ठाबे ठाबे बिहर मा मंगले मंगला कोठी मंगलवार महाभूत प्रेत महामाया तोहर मोहरे महिष माग सचराचर मो मागुची उधारी धर तब पयर मो मागुची उधारी धर। रक्त रंग बसन जे पिंगल आखी मा पिंगल आखी लो पिंगल आखी मा रही न पारती सुर असुर देखी रमणी मणि की रमा रामा रतन कुंडी रे रखिछु बार शस्त्र विहन आज रंकी माटे दियो दान रमणी मणि मा दुखी मागे दियो दान। मारुति के पारी बतर बारंग खीरू तर बारंग खीरू मालो लेखी बांग कर लेखिली बाई पारू निर्बंध बंधने पड़ी डाकुची मुही लेस कृपा कटा करे देबो नाई আজি लज्जारू होई मुत्राई गो महामाई আজি लज्जारू होई सुन है गायक एबे देईणमती जे देईणमती सुंदर भावरे मते देव कहिटी केवल प्रसन्न रत्न बलिची मन धन बलिची मन कही जीवु मनुआ धान। हाँ आहे बापा को वंशरे मुझे जन्म हेली ठीक आहे बापा को वंशरे मुझे जन्म हेली मु जन्म हेली आ कका को सहित जाई विरति कली
କକାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପିରତି କଲି ସେହି ପିରତିରୁ ଏକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନାମ ଧରି ଡାକ ମୋର ଆହେ ଗାୟକ ଏଠି ଶୁଣୁଥିବେ ସବାଜନ ଦେଇ ନମନ ଏଠି ଶୁଣୁଥିବେ ସବାଜନ अर्धरात्र भल देवता आसी पहुंचला अर्धरात्र भल देवता आसी पहुंचला कौन पचारिल ବାପାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲି କକାଙ୍କ ସହିତ ପିରତି କଲି ବାପାଙ୍କର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲି କକାଙ୍କ ତୁଲେ ଯାଇ ପ୍ରୀତି କଲି ସେଇ ପିରତିରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନାମ ଧରି ଡାକ ଆହେ ଗାୟକ ମୁଁ ସେ ଦେବତା ଆସିଛି ଓହୋ ବାପାଙ୍କର ବଂଶର ପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କକାଙ୍କର ତୁଲେ ଯାଇ ପ୍ରୀତି କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି କଲେ କକାଙ୍କ ତୁଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଛି ଜନ୍ମ ନାଇଁ ସେ ପୁଅର ନାମ ଧରି ଡାକ ए मकर मकेड़े पोड़ा रे भाईना मकर मकेड़े पोड़ा रे मकर मकेड़े पोड़ा रे भाईना मकर मकेड़े पोड़ा भल लोक बोली डाकी आनी मु भल लोक बोली डाकी आनी मु पकाइला रंधा जोड़ा रे भाईना पकाइला रंधा रोही माछ बली जाल को फिंगिली मो रोही माछ बली जाल को फिंगिली मो पड़िला बुढ़ा कंकड़ा रे भाईना पड़िला बुढ़ा धीरे नाचे कि सब छिड़ी पड़ियो तले ए सुना रूपा सब ए हमर भाई चिंता करछि छिड़ीगिरी पड़ी गले सेति बैंगरे बसिगिरी कणेगिरी याडे सियाडे अनौछि नहीं छिड़ीगिरी पड़ी गले बरमपुर 7 किलोमीटर जाऊ पड़ियो ए बात राती हलानी समय नाही हेले छिड़ीगिरी पड़ी गले मुडार मार देगिरी छपुर पई बिकी दी बोली बाबूजी लोकटा हेले आउरी कोन करिसंती जनी गछ बली रंजा को पुतिली जनी गछ बली रंजा को पुतिली मु फळिला पिता तोरड़ा रे भाईना मकर मकेड़े पोड़ा अरे बापांकर वंशरे जे जन्म हेलो बापांक वंशरे तुमे जन्म हेलो ककांकर वंशरे जाई जे पिरती कल ठीक ठीक ताठारु गोटे पुओ होइला जन्म से पुओ सबारे मु आसी आसीनो मोर नाम धरी डाक बाती आए गायक मोर नाम धरी डाक बाती
हेले बापा ଆଜ୍ଞା बापांकर वंशरे जन्म हेलो ହଁ कक्कांकर वंशरे जाई प्रीति कल କକାଙ୍କ ସହିତ ବିରତି କଲି ओ कक्कांक सहित उथरे ହଁ प्रीति करिबारु कपोड़ा जन्म होईची ହଁ हे भगवान बड़ आशिका जीवा कथा ଜନ୍ ବୁଗୁଡା ଆଡେ ଯ हाँ कौन हेला दैवन कर्ण हे दैवन कर्ण केड़े सुंदर प्रसन्न करिले बयान बापांकर वंशरे जे जन्म हो इला रे जन्म हो इला कक्कांकर तुले जाई विरति करिला से पुओ गोटी मात्र होईची ज नाम जे होईची ज नाम जे होईची ज नाम मोर नाम धरी डाक सभारे रहिना बापांकर वंश बोले संसार पालक होउचंती जे वेदवर ब्रह्मा ଆଜ୍ଞା ब्रह्मांगर पुत्र होउचंती जे नारद ହଁ ब्रह्मांगर पुत्र होउचंती नारद ନାରଦ बापांगर वंशरे जन्म हेले ଆଜ୍ଞା कक्कांगर तुले जाई प्रीति कले ଆହା कक्का किए होउचंती ब्रह्मांगर भाई जे नारायण ନାରାୟଣ नारायण तुले जाई दिने प्रीति करिथिले किए नारद महर्षि ଆଜ୍ଞା तांको ठारू गोटिए पुओ जन्म हेला गोटिए पुओ नहीं केते पुओ जन्म है तार सीमा नहीं ଆଜ୍ଞା हेले अरे कक्कांक बापांक वंशरे मु जन्म हेली ହଉ ହଉ ब्रह्मांकर पुत्र नारद बोली न कहिली ଆଚ୍ଛା अरे कक्का बहिले देख प्रभु नारायण ହଉ ହଉ दिने द्वारिका पुर पूजा करिले गमन गोटे गोपी की कृष्ण मात्र कदे जगिचंती नारद देखिण देख जे मन रखिचंती ହଉ ହଉ जदि जे मुई नारी जे होइथंती अरे कृष्णंकर तुले जे पीरति करंती ଆଚ୍ଛା अंतर्जामी नाथ जे अंतरे जानिले नारदंकु धरी अन्य दिगकु चली गले अरे रेबा कुंड सेमा कुंड दुईटा अछि समा कुंड मध्यरे नारद स्नानंकु सारंती अरे जते मेले नारद स्नानंकु सारीन सुंदर नारी रूप गटिक गले होइना ଠିକ ଠିକ नारायण तांको तुले पीरति कले अरे पीरति करिन नारायण छाड़िले से नारी गटिक मात्र चली गला ହଉ ହଉ गोटे कैवर्त देखिन तार पाखे रहिला एपरी किछि दिन बीती जाहुची 18 गोटी पुओ जे जन्म देहिची पाइब की तोर मती कालिया हाथी आज पाइब की तोहर मती हाँ हाँ ଯାହା କହିଗଲ ଏ ଗାୟକ ମଣ୍ଡନ ଗାୟକ ମଣ୍ଡନ ଗାୟକ ମଣ୍ଡନ ଏହି ଉତ୍ତରରେ ମୋର ପାଇଲା ମନ ହେଲେ ମାର୍କ ଦଉଛି ମୁଁ ଯେ 100ରୁ 0 कौन है ତମେ ଯାହା କହିଲ ମୋର ମନ ପାଇଲା ओ जा कहले मन पाइगला କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ମୁଁ 100ରୁ 0 ଦଉଛି ओ मार्क मात्र 100 ହେଇଗଲା तापरे एकोटा काटी देलो ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହେଇଛି କି ନାଇଁ कौन है कौन लो अंडा ଆଜ୍ଞା कक्कांक तुले जागिरु प्रीति ବିରତି କଲି नहीं ହଁ जेते बेले कक्कांक ठारू प्रीति कली ता ठारू गोटे पुओ जन्म दे ଆଜ୍ଞା से पुओटा मु किए ହଁ नहीं ଆଜ୍ଞା दिने चंद्र देव
कुआड़े जीव हो देवते कौन है देवता दिने चंद्रदेव चिंता करी आसी मत्यपुर रे पहुंचली आज्ञा द्वारिकापुर जीवा समय रे हाँ कृष्ण को देखी भारी आनंद होई गली आहा एले कृष्ण गिरी चंद्र कोन हेबो जोईशला हाँ काहेकि सागर मध्यरु मा लक्ष्मी जन्म होइचंती आज्ञा सागर रु चंद्र जन्म होइचंती हाँ जेतले लक्ष्मी को नारायण विवाह हेले चंद्र हेले शला हाँ दिने जोई को देखिबा पई जाइथिले चंद्रदेव आज्ञा जेतले जाइचंती द्वारिकापुर को चंद्र दिने भाबिले के तो सहुल कला इमिति नारी तुले मोर जुई अछंती मु सिना लक्ष्मी को गोटे भौणी की देइची अनेक नारी तुले ये प्रीति करी अछंती आज्ञा मु मध्य नारी हेइथिले भले हेंता होइता के चंद्रदेव भाबिले सही दिन चंद्रदेव नारी रूप हेबे नारायण तुले विरति करिबे तांको ठारो गोटिए पुआ होइब जनम हरिचंद्र बोली नाम देवे को नहीं जेतले गोटे पुआ जन्म हेबो हरिंकर नाम चंद्रंकर नाम मिसाई हरिचंद्र बोली तांकर नाम देवी आज्ञा देवी भागवत रे लिखा अछि आज्ञा हबो कि नाही नहीं कोन कर दे ककांग तुले प्रीति कल तांको ठारो गोटिए पुआ जन्म हेला पुआ जन्म होला हां ककांग तुले प्रीति कल आज्ञा कका हेले बड़ ना सान बड़ ना छोट बोलो कका बापांकर सतले जाई प्रीति कले आज्ञा गाणी पाठ नो जोड़ी पड़िले गाहण ही परिबनी अरे बापांकर वंश रे होइला जन्म आहा अरे ककांकर तुले विरति देला करिन बापांक वंश रे देखिए जन्मीन अरे ककांकर तुले प्रीति देला करिन अरे सुंदर गटी पुआ होइची जन्म आहा सुनंतु पंडित हे डेरी न श्रुति बापा बोहिले जे नारायण जीवे हे बेटी अरे बापांकर वंश रे जे जन्म हेला अरे कोनारी तुले जाई जे विरति कला अरे बापा बोहिले जे नारायण होइण कि बापा बोहिले जे इंद्रदेव कहिण इंद्रंक ठारू जे अरे इंद्रंक ठारू जे कंदर्प हेला जन्म बापा ठारू इंद्रदेव बापा ठारू कंदर्प होइती जन्म अरे ब्रह्मंकर झियो अरे ब्रह्मंकर झियो रति हेउची अरे ब्रह्मंकर झियो रति जे बोलाउची पंडित जन शुण डेरी न श्रुति अरे सुंदर करीण प्रसन्न बांधिचंती बापांक वंशर जे होइला जन्म अरे ककांकर तुले प्रीति देला करिन गोपुओ गति कहिची जन्म अरे जो दिन जे प्रथम प्रसन्न मात्र बांधिथिली से प्रसन्न गति को निर्णय करिली प्रसन्न कले बयान धन्य धन्य बाबुंकर प्रसन्न आज्ञा बापांक वंश रे हेले जन्म ककांक सहित प्रीति जे करिण तांको ठारू गोटे पुओ जन्म हेला केड़े सुंदर प्रसन्न होइला नारायण होउछंती जगत पियर
ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୀର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ବଂଶରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିବାହ ହେଲା ବାଣାସୁରର ଝିଅ ତ ଏ ଯୋଉ ଉଷାବତୀକୁ ବିବାହ ଗଲା ହୋଇ କକାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ସେ କରଇ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସହିତ ବିବାହ କରିଲା ଉଷାବତୀ ବୋଲି ନାମ ହୋଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ। ବାପାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନା ଅଂଶରେ ବଂଶରେ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କକା ସାଙ୍ଗରେ ବିରକ୍ତି କକା ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୋଲେ ଖାଲି ଶୃଙ୍ଗାର ନାହିଁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ନା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରିୟ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରୀତି ଅଛି ନା କେବ ପାଣିରେ ବୁଗା କେବ ପାଣି ଏ କଥାକୁ କେହି ପୁଣି ନ ପାରିବେ ଜାଣି। গহনরু পুয় করিছি প্রসনকে করিছি প্রসন ব্রহ্মা বৃহস্পতি গেলে বণা যে কই ভাই ব্রহ্মাঙ্ক অঞ্চলে জন্ম হেলি ব্রহ্মাঙ্ক অঞ্চলে পুଣି রাবণ যে জাতকে রাবণ যে জাত ককাকু বলিণ যে শ্রীরাম মুকত କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟା କରିଲେ ବୟାନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ଏଥିର କାରଣ ସବୁବେଳେ କହୁଅଛୁ ଯେ ଏହି ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିସ ହେବ ହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରେ ରାବଣର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶରେ ରାବଣର ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେଲେ ସେ ରାମ ଅବତାର ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇ କକାଙ୍କ ସହିତ ବିରତି କଲି କେମିତି ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଦଶରଥଙ୍କ ଔରସରୁ କୌଶଲ୍ୟା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଜନ୍ମ ହବା ପରେ ଦିନକର ଘଟଣା ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ନାରଦ ବିଚାର କଲେ ରାବଣ ଏଡେ ବଡ ବୀର ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଟିକେ ରାବଣକୁ ଚେତେଇ ଦେବି ଏତିକି କହି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାବଣ ପାଖରେ କହିଲେ ଲଙ୍କାଧିପତି ଭଲ ଅଛ ବାପା ଦେଖିକି ହାତ ଯୋଡିକି ପ୍ରଣାମ କଲା ନାରଦ ରାବଣ କହିଲା କିଡେ ଭାଗ୍ୟ ଅଜା ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ନା ବାପା ସବୁ ଦେଖିଲି ତୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ମୋର ମନରେ ଭୟ ହେଲା କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ମରିଯିବୁ ନା ମରିଯିବି ନା କାହିଁକି ନା ରାବଣ ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ବଦ୍ଧ କରିବେ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି କୁହ ସେ ସନ୍ଧିବେଦ ତମକୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ଜଣା କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କରିପାରିବୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆଜି ହଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦାଣ ହେଇସାରିକି ପିଠା ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା କଣ କରିବୁ କୁଶଳେ ଯିବୁ ସେଠି ବାବୁରେ ରାବଣ ଖଣ୍ଡିଏ ଉଚିଷ୍ଟ ତକୁ
କରିବୁ ଭକ୍ଷଣ। ଖଣ୍ଡିଆ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଯଦି ରାମଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିଦେବୁ ଆଉ ତୁ ମରିବୁ ନାହିଁ, ଅମର ହେଇଯିବୁ ମହିମଣ୍ଡଳରେ। ରାବଣ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ବାୟୁ ବେଗରେ ଉଡିଗଲା, ଦେଖିଲା ଆକାଶରେ, ମହାକାଶରେ ରହି ଦେଖିଲା, କହିଲା କଣ କରିବି, ନିଜ ରୂପରେ ଗଲେ ଜାଣିଦେବେ। ବିଚାରିଣ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲା, ମହାକାଶରେ ବାୟସ ରୂପରେ ରହିଲା। ଭୁଞ୍ଜାଉଥିଲେ ଜନନୀ ପୋଡ଼ ପିଠା, ହାଲୋ କୌଶଳରେ ପଡି ଗଲା ତହୁ ଖଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ। ଯେମିତି ମା ଭୁଞ୍ଜେଇବା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ତଳେ ପଡିଗଲା, ଯେମିତି ତଳେ ପଡିଗଲା ଝାମ୍ପ ମାରି ନେଇଗଲା ରାବଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଧି ପୁରୁଷ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଜାଣିଗଲେ, କହିଲେ ରାବଣ କହିଲେ ସଂସାରର ଯେତେ ମାୟା ମୁଁ ଧାରଣ କରେ ବୋଲି ମୋ ନା ମାୟା ଧରୁ, ତୁ ଅସୁର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ତୁ ମୋଠୁ ଅଧିକା ମାୟା ଜାଣିଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ରୂପ ଦେହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ବାହାର କରି ସେ ବାୟସ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ। ରାବଣ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା, କୋଉଠି ଆଉ ରାହା ପାଇଲାନି, ଶରଣ ତାର କେହି ରଖିଲେନି। ଯେମିତି ନ ରଖିଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୋ ମାୟାକୁ ମୋ ମାୟା ଦେଖ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରୁ ସିଏ ରାବଣକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବାୟସୀ ରୂପ ହେଇଛି, କାକି ରୂପ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କାକ ରୂପ ହେଲେ। ମହାଶୂନ୍ୟରେ ରାସ ହେଲା, ରାସ ହବା ପରେ 3 ଗୋଟି ଅଣ୍ଡା ଜନ୍ମ ହେଲା, 3 ଗୋଟି ଅଣ୍ଡାରୁ 3 ଗୋଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏହି ବିଷୟ କହିଲେ ପାଇବ କି ମନ, ନହିଲେ ଆଉ ବିଷୟ କରିବି ବୟାନ। ତିନି ଗୋଟି ଅଣ୍ଡାରୁ କୋଇଲି, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, କଜଳପାତି, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାଉ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ବାପା ମନ ପାଇଲା? ମନ ପାଇଗଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ, କଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡରା କାଉ ହେଲେ, ରାବଣ ମାଇ କାଉ ହେଲେ, ରାବଣ ଅଣ୍ଡରା କାଉ ହେଇଥିଲେ ହେତା ନା ନାଇଁ? ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ହେଲାନି? କିନ୍ତୁ ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ବିଧିର ବିଧାନ, ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ୟା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ତିଆରି କରିଲେ ଏ କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାରଣା ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ରାବଣ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ହେଲେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଙ୍ଗରେ ମିଶିବ। କାରଣ ରାବଣ ତ ରାବଣ ନୁହେଁ, ରାବଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ, ଅଙ୍ଗ ସେବକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଚିନ୍ତା ତା ପାଖରେ ନିହିତ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଇଏ କାକ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷ, ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକ, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଯାହାକୁ ସିଏ ସେଇ ରୂପ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସିଏ ନବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ମାୟାଧର, ସେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ପୁରୁଷ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା କହିଗଲ ମନ ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ।